Jedan svečani pozdrav svim lovcima na praznične naslove. Ja sam Dušan, ovo su Marko i Vuk i evo, večeras dočekujemo i tu novu 2025. godinu. Tako da vam ulepšamo taj trenutak upravo uz neke od filmova koje treba pogledati u ovom periodu. Naravno uz najlepše želje da sve bude i zdravije i bolje i uspešnije i lepše nego što je bilo ove prethodne godine. A možda će baš ova dva filma koja su u ovoj protekloj godini obeležila neki svoj jubilej doprineti tome. Tako da smo izabrali danas dva posebna filma upravo za ovu priliku. A to su The Hudsucker Proxy iz 1994. godine koji je ove godine obeležio svojih 30 godina postojanja i Polar Express koji je obeležio 20. Tako da krećemo odmah od ovog čuvenog filma The Hudsucker Proxy koji su radili braća Coen. Svi znamo njihovo stvaralaštvo, znamo Bartona Finka, znamo The Royal By Blood. Znači jasno je kakvi su oni stvaraoci i zapanjujuće je uopšte što u takvoj karijeri oni retko kad su imali filmove koji su bili PG-13 ili tek PG, što je još zapanjujuće za ovaj film pošto je upravo ispao. Tako da je dostupan onda znači za sve uzraste da može da se gleda. I upravo ovaj film u kome glavnu ulogu tumači Tim Robbins koji je te godine baš bio i u Bekstvu i Shawshanka i IQ, tako da mu je to bila vrlo uspešna godina, pokazao nam je kako izgleda kada te 58. na 59. se dešavaju razna čuda koja će nam izmeniti uopšte naše shvatanje stvarnosti onako kako jeste. Ali ono što je zanimljivo jeste što je napisan scenario pored braće Coen od strane čuvenog Sam Raimija koji je radio Evil Dead. I kada iskombinujete tu ekipu koji su napisali taj scenario još čuvene 85. godine koja je izuzetno dobra godina, to uvijek treba naglasiti, kada su iskombinovali svoje stvaralaštvo i način na koji su radili tako da su bukvalno bili pod presijom, tako da je morao neprestano Sam Raimi da im pravi neke prepreke ili čak baca petarde ili ostalo da bi održao taj kontinuitet njihovog stvaralaštva, da dobiju jednu priču koja kombinuje aspekte 40. i 50. godina i to na najbolji mogući način, gdje bukvalno imate kao ste uvučeni u svet Franka Capre iz tog perioda sa likovima koji podsjećaju po brzini govora i na sva ta dešavanja baš na te filmove koji su bili izuzetno zabavnog karaktera i neke komedije, čak i na Katharine Hepburn ili te poznate glumice koje su bile u tom periodu i sve je to ovdje nabacano uz malo da kažemo i misterije i drame i romanse i svega druga spojeno u tako jedno prelepo novogodišnje okruženje i dobijamo jednu čudnu priču koja je, bila zabavna na toliko nivoa. Jer da, problem je ovdje bilo što mnogi nisu razumeli šta je stvari htjelo se postigne, jer oni nisu čak ni htjeli da daju društveni komentar, da se priča kao o kapitalizmu, o radnoj snazi i uopšte uticaju celokupnog društva u tom periodu na razvoj malog čoveka koji pokušava se probije u svetu biznisa, već su zbog ljubavi prema ovakvoj vrsti filma htjeli da stvore nešto što svojim stilom podsjeća na to. I pored toga isto treba istaknuti kako je kamera Rogera Deakinsa ovdje fantastično bila odrađena, jer ako opet znamo da je to dvostruki Oskarovac koji je dobio za Blade Runner 2049 i za 1917, koliko je to prelepo snimljeno. Dosta podsjeća stilski na Brazil i opet da kažemo, ako imamo sve to iskombinovano sa tim prazničnim okruženjem, da ima malo snega i svega drugoga i taj misteriozni sad koji oskucava u to vreme, to je bilo fantastično za gledanje. Ali opet, možda je to malo bilo previše cerebralno za publiku iz tog perioda da bi razumeli šta su stvari braće Coen htjeli da postignu ovdje, jer film nije dobro prošao na blagajnama. Međutim, posle toliko godina stekao je kultni status, tako da nas ova priča o Norvelu Barnesu uzdiže na mnogo viši nivo dok mi gledamo kako on od tog sitnog smotanog mladića koji dolazi iz te poslovne škole odjednom postaje taj uspešni direktor i to zbog toga što mu to nameštaju zato što očekuju da će firma da propadne. Ali sve to kreće zbog toga što osnivač Warren Hudsucker odmah bukvalno na početku filma usred tog razgovora zajedno sa svojim saradnicima koji su tu direktorima, bordom i sve drugom, odluči da je vreme da izleti kroz prozor. Sad, da li je to bio taj trenutak uspešnosti gdje nema dalje od ovoga, ne može bolje, jednostavno toliko je to bilo sjajno. Ali on reši da se susretne sa asfaltom i uglavnom nakon toga moraju da nađu nekoga ko će biti žrtveno jagnje. Jer u stvari tako je taj film i preveden, Hudsucker Proxy, Hudsuckerovo jagnje za klanje ili Hudsuckerov čovjek, kako ga često oni prevode.
Ali interesantno je uglavnom bilo vidjeti kako sad on odjednom bude stavljen u tu poziciju da se nalazi na čelu kompanije koja treba strmoglavo da se sruši isto kao i njen osnivač, da bi pale akcije, zbog čega će upravo i taj glavni negativac Sidney J. Masberger, koga tumači fantastični Paul Newman. Isto ovdje trebalo naglasiti da je tu čak mogla se desiti da to bude ili Clint Eastwood, možda i Jack Nicholson, međutim ovo je isto bio odličan izbor gdje su čak braća Coen čekali 10 godina da sam Paul Newman reši da prihvati ovu ulogu, iako je već od početka bio zainteresovan. I uglavnom, kada i njega vidite kao tog zlicu koji neprestano čeka kad će doći do tog novca od tih akcija, on očekuje kako će ovaj smotani, glupavi momak odmah napraviti sve moguće greške s obzirom da ne zna uopšte kako funkcioniše taj kapitalistički sistem, međutim, niko ne zna kako Norville ima ideju. On ima nešto, znate, za decu. I uglavnom, ta ideja će dovesti do toga da odjednom kompanija ponovo bukne i da on bude čudo preko noći i nakon toga ćete upravo vidjeti ono što je zanimljivo i kada znate za jedan proizvod, pojavit će se različite varijacije, vidjet ćemo način reklame, ali posebno je bilo zanimljivo kako od toga da niko nije bio zainteresovan za tu njegovu ideju i taj proizvod kad se pojavi u prodaji, kako odjednom, zahvaljujući jednom dečaku, to postane globalni hit. I uglavnom, ovdje isto kažem treba istaći, pored samog fantastičnog i Tim Robbinsa i Paul Newmana i Charles Durninga i isto Bill Cobbsa koji nažalost preminuo ove godine, koliko je fantastična bila Jennifer Jason Leigh zaista u ovoj ulozi. Ovdje treba naglasiti da je Amy Archer, ona i kažemo bazirana bukvalno na tim glumicama iz 40-ih i 50-ih koja toliko brzo govori, jednostavno je sposobna, ona je snažna, uspešna žena, zna kako se probije i dobitnica je velike nagrade i sve to treba naglasiti, ali ne voli ona to da pominje da je ona nagrađivana tako. Onda isto uglavnom Bruce Campbell koji isto ovdje bio veoma zanimljiv. Fantastična jedna ekipa kada sve to iskombinujemo, naravno imalo i na kraće isto jedno pojavljivanje samog Sam Raimija kada budu razmišljali kako će da nazovu ovaj čuveni proizvod. Sve je to ovdje bilo fantastično nabacano i opet rekao, kada vi gledate film kako odmiče uz tu dozu magije koja ovdje dodate, jedno veliko čudo koje se dešava na kraju i tu fantastičnu prateću muziku Cartera Burwella koja jednostavno u svakom kadru nam doprinosi da mi osjetimo taj prizvuk i perioda u kome je smeštena ova radnja, gdje bukvalno imate kao da je sve odjednom mehanizovano, sve je to spakovano u jedan sklop koji deluje kao da je negdje u svetu Fritz Langa i Metropolisa, ali opet imate opet tu dozu fantastičnog osjećaja gdje imate jednostavno te primese novogodišnjeg duha koji je svuda oko vas i čekamo nekog anđela da se pojavi koji će se u nekom trenutku i pojaviti. Uglavnom, sjećam se kada sam video prvi put ovaj film. Na mene je ostavio toliki utisak i samim svojim izgledom, stilom, dopadljivošću likova. Tim Robbins kao Norville, on je jednostavno bio fantastičan za tu ulogu, čak iako su razmišljali da stave Tom Cruisa da bude glavni lik. Opet, mi toliko smo bili fantastično impresionirani onim što smo dobili sa ekrana. I uglavnom, ako vidimo kako ovaj film posle toliko godina i dalje privlači novu publiku, iako se očekivalo da nikad neće uspjeti da mrdne od onoga što je potonuo na dno kako je stigao, on je se upravo kao i sam Norville uzdigao i postao tokom perioda jednostavno prepoznatljiv od strane publike i često u ovo doba se i reprizira i svi volimo da ga pogledamo. Naravno, sigurno ste vi uživali isto koliko i ja kada ste vidjeli film po prvi put. Svakako, film je ostavio zaista na svakog od nas različit utisak. Ja kažem, sjećam se prvi put kad sam gledao taj film, bilo je davno, toliko smo mi stari, eto čisto da znate. Ali zaista, prvobitno kad sam gledao taj film, da kažem, malo toga mi je tada kasnije ostalo u pamćenju i onda sam shvatio da trebam film svakako ponovo pogledati da bih osvežio sjećanje i da bih se podsjetio samih tih dešavanja. Zaista, kako je film prikazan, vizualno je toliko fantastično izgleda da je zaista, bez obzira što je film urađen 1994. To je zaista pravi vizualni spektakl, tačno nas vraća u to doba, taj duh kakav je bio tokom 50. godina prošlog veka. Sad, u suštini, film također ima elemente art decoa, što je opet karakteristično za filmove iz 1930-ih, ali kažem, bez obzira na to ima film zaista svoj draž. Ono što mi se dopalo odmah na filmu, to je ono po čemu se izdvajaju Amerikanci kada rade novogodišnje božićne filmove. Ta naracija na početku filma, kako vas to tako lepo opusti, uvede u film, to je zaista predivno.
Kao što je eto Dušan pomenuo, Tim Robbins je zaista bio rođen za ovu ulogu. Sama Jennifer Jason Leigh u ulozi Amy Archer je toliko dominirala u svakom kadru u kojem je bila. To je zaista bilo fascinantno. Meni je bilo zaista, sa druge strane, još fascinantnije da ta žena nije bila nominovana za Oscar. Jer je ovo zaista bila uloga koju je zaista ona fantastično odigrala. A također, naravno, imamo i, kako bismo rekli, easter eggs, trenutke koje biste lako mogli da propustite ako ne obratite pažnju. Imali smo glumce koji su se tu pojavili, ali bili su svega u jednoj ili par scena za koje eto, ne biste ih tek tako lako mogli povezati. Bio je John Goodman u jednoj od scena, bio je i Steve Buscemi koji je karakterističan po saradnji sa braćom Coen u jednoj sceni. Naravno, bio je tu i Peter Gallagher koji je imao velikog uspjeha sa filmom Seks, laži i videotrake, i koji je eto tu imao jednu scenu koja je faktički urađen omaž na Dina Martina i njegove uloge. I to je tako super izgledalo, a sam Peter Gallagher je izjavio da mu je velika želja bila u tom trenutku da uradi bilo kakav film sa braćom Coen, nebitno kakva je uloga i kolika je uloga. I svakako su se oni setili njega i ubacili ga tu. Ali kažem da ne sklanjamo uopšte priču o tim glavnim junacima koji su zaista obeležili ovaj film. To je zaista jedno veoma lepo, kompaktno upakovano remek delo i zaista mi je drago što su se odlučili za glavnog negativca da dovedu Paula Newmana koji je odgovarao za tu ulogu u potpunosti. I veoma je sličan film i po radnji poput filma koji je također iz 85. dobra godina, naravno. Koji se zvao Brewsterovi milioni. Isto i tu imamo sličnih tih paralela, ali kažem, sve u svemu film je zaista odličan i sam Roger Ebert je komentarisao. Imao sam Anđela i đavola na ramenu. Anđeo je rekao da je ovo najbolji film koji sam ikada gledao, a đavo je tražio uvijek neku manu, ali svaki film ima i svoje vrline i mane, a ovaj film zaista đavo traži autograf. Ali zaista ovaj film ima toliko više vrlina, tako da manje možemo da svakako stavimo pod stranu. Da, pa jeste, ovo je da kažemo jedan od prvih mainstream filmova braće Coen. Oni su imali ranije svoje ostvarenja, u to neko vrijeme su i počeli da pišu ovaj film, ali nije se ostvario možda i bolje do tog nekog perioda dok nisu mogli stvarno da priušte zvezde kakve su se pojavile u ovom filmu. Iako naravno dobro, tu je bilo više pokušaja da bude, kao što smo rekli, i Clint Eastwood bilo zanimljivo, možda čak i Winona Ryder kao Amy. Sada ostaje da čak i Tom Cruise pominjamo da je bio prvo i ponuđen, ali da li odustao ili nije mogao. Braća Coen su radije htjela. Joel Silver koji je bio producent je više bio zainteresovan da je Tom Cruise. Da, on je preferirao njega, ali prosto i ovako, mislim, dobro, Tim Robbins, svakako svi ti glumci su negdje tada bili u početku, da kažem, otprilike podjednako su bili slavni i prvi put je da imamo zvijezde ovakvog kalibra i oni stvarno nose ovaj film koji je u suštini najviše mu i zamjerano što je u tu neku ruku kao i u naslovu, da kažemo, proksi, samo predstava nečega što možda film nije u suštini svojoj, gdje je bilo malo odsustvo emocija, nekom možda nisu bile zanimljive te fore, ali ne znam, prosto zameraju uglavnom da je pastiš i omaž na te filmove Prestona Sturgesa, Howarda Hughesa, Franka Capra iz 30-ih, 40-ih, ali kažem opet zbog tako divne postave, meni to nimalo nije smetalo, pogotovo što sam i ljubitelj istorije filma i koliko je bukvalno skinuta i Katharine Hepburn od strane Jennifer Jason Leigh i prosto moda toga doba, sam svet, taj gotski, glumi New York koji je model korišćen kasnije tokom 90-ih za te gotičke filmove Batmana, minijature kako su bile odrađene uopšte. Prosto ti oštri uglovi, maglovita ta scenografija zaista daje taj jedan gotički prikaz
koji bukvalno je na nivou, ne znam, Fritz Langovog Metropolisa, nešto zaista odudara od drugih prazničkih filmova. Muzika je također izvanredna, ovdje prati odlično dešavanja, ubačene su i scene i muzika sovjetskog kompozitora Erama Kečaturijana, vidim se mnogi zaista prikladno ovom filmu, prosto mnogo je poznatih numera koje ne možemo se sjetiti odakle, ali nekako su uspjeli da nađu da isprate ovu priču koja jeste, da kažemo, malo zamršena za jednu božićnu priču u smislu te biznis strane i akcija i šta se tu zapravo htjelo, ali mislim savršeno odgovara uopšte i toj božićnoj poruci i putu kroz koji prolazi Norville Barnes, koji se nalazi tako subleskasti spletom okolnosti na takvoj poziciji, kako on brzo poprima te odlike tih ljudi koje vidimo u početku u bordu direktora, postaje os i on gubi tu svoju dopadljivost, simpatičnost, međutim dešava se nešto što ga preobražava u filmu i opet zadržava tu neku prazničnu poruku. Provlače se tu neki drugi motivi, ja sam gledao svega 2 puta ovaj film, nisam uspio sve da vidim značenje svih tih krugova, i linija, jeste, kombinacija to zgrade, jeste, hula hopa, uopšte svih tih stvari, da u kontrastu su sa tim oštrim gotičkim odsečnim linijama zgrada i onako, bukvalno ima neko značenje koje verujem da su na nekim od featureta i neko od braće Coena izneo, ali da je to ne znam. Čak i nije ni bilo dodataka, ni na DVD-u, ni na Blu-ray. Ozbiljno za ovo ništa, to je šteta, baš bih voleo da vidim povodom ovog filma. Jeste, zakinuo sam. Isto treba naglasiti je bilo prvo pojavljivanje Nicole Smith, tako da i to isto kao Zsa Gabor. I zanimljivo uopšte kako su iskoristili to da su imali kao neke likove koji su stvarno postojali u tom periodu i ubacili kao ovde u ovaj izmišljeni svet. Ali opet, zanimljivo je gledati kako čovjek postaje zbog toga što prelazi iz korporacije od najnižeg nivoa da je krenuo da raznosi poštu, da bi odjednom, znači ovo je, nema 10 godina sam radio u firmi pa napredujem, nego već naredni dan kada sam doneo taj koverac sam postao direktor. I sad, Karen, ta njegova brzinska transformacija je i uticala od toga da on nije ni mogao da se poveže ni sa kim oko sebe, osim sa Jennifer Jason Leigh, koja je tu bila na tajnom zadatku i vidjet ćete šta je u stvari bio njen cilj. I, Karen, posle ovoliko decenija, film zahteva višestruko gledanje da biste otkrili sve to što se krije. Jeste. I čudo je, Karen, da publika nije u tom trenutku uspjela da prepozna sve kvalitete koje je posjedao ovaj film, ali srećom stigle su nove generacije koje su otkrile da ovo i jeste pravi praznični film i da zaslužuje da svake godine bude uključen sa ovim naslovima koje često gledamo, tako da ga apsolutno preporučujemo. Što se nas tiče, ovaj film apsolutno zaslužuje 5 zlatnih diskova. Apsolutno. Još krugova da dodamo, pošto nije bilo dovoljno. Znate za decu. Tako da, inače je kompanija Wemo odgovorna za pronalazak ne samo hula hopa, već i frizbija koji su korišteni u filmu. Toliko hupla oko hula hopa. Da. Fantastičan film, znači apsolutna preporuka. I naravno stižemo i do ovoga drugoga, odnosno Polar Express iz 2004. godine čuvenog Roberta Zemekisa, koji inače bio jedan od scenarista ovog filma. Naravno, ovo je rađeno u stvari po knjizi Chris Van Allsburga iz 85. godine, eto vidite, ta godina je vrlo značajna. Tako da je bilo zanimljivo kako je se iskombinovala ta bukvalno slikovnica od 32 stranice da se napravi dugometražni film. I ovdje je bilo već u startu zanimljivo što su oni planirali prvo da naprave pravu filmsku verziju, međutim, kada su razgovarali sa Zemekisom, iako je pre toga čak bio Rob Reiner u igri da će režirati film, zaključili su kako bi koštalo najmanje $1 milijardu da se napravi film onako kako je zamišljen prema toj knjizi, tako da je rešeno da se napravi kombinacija animiranog i stvarnog. I to je izvršeno na taj način što znači su glumci stvarno snimili određene scene, a nakon toga je bukvalno izvršen motion capture i to na digitalni način je snimljeno sve ovo. I taj film je čak i ušao u Guinnessovu knjigu rekorda 2006. godine tako što je ceo odrađen na taj način po prvi put u istoriji. Isto je trebalo naglasiti kako bio i prva verzija IMAX 3D filma koji je tako snimljen i oni koji su imali priliku da ga vide u takvom izdanju bili su oduševljeni koliko je dobro odrađen taj 3D
vidite način. Zaista, neverovatno je vidjeti neke scene i ovako i gledati taj celokupni svet koji je Zemeckis uspeo da nam prenese na to veliko platno i kada vidite kako je sve to predivno snimljeno sa tim svim bojama i sa tom prazničnom atmosferom i celokupna ta putanja tog Polar Expressa voza koji prevozi decu do jednog fantastičnog sveta na severnom polu gdje će da imaju priliku da upoznaju najbitniju figuru koja je značajna za ovo vreme. Za one koji veruju, jer isto treba naglasiti upravo taj zvuk zvonceta, ako vam tokom vremena počne bledi, postarajte se da ne dođe do toga, nastavite da verujete u svakom slučaju. I opet rekao smo, Tom Hanks je bio glavna zvezda ovog filma i čak u jednom trenutku razmatrano da će on da glumi sve likove, međutim to je bilo čak previše za njega, jer mogao je jedno 5-6, nije više mogao od toga, tako da su morali da nađu i ostale, ali zanimljivo je vidjeti kombinaciju tu, pošto je on imao i odraslu verziju dečaka što je davao tu, a opet su posle toga Daryl Sabara isto iskorišćen da daje glas za tu mlađu verziju, kao i Josh Hutcherson koga su iskoristili za taj motion capture. I opet, isto je zanimljivo Karen vidjeti sve te likove kako su dizajnirani i najveća zamjerka realno u tom periodu je bila pošto su likovi delovali malo čudno, što bi danas rekli uncanny valley, jer kad vidite malo kako ti likovi izgledaju, deluju onako neprijatno, čudno, kao da je prevučeno preko nekih robota ili tako nešto i opet ti pogledi, ti izrazi lica, ekspresije nisu delovali onoliko privlačno koliko su očekivali, ali opet za 2004. godinu ti efekti su bili stvarno fantastični. Na vrhunskom nivou je sve to bilo odrađeno. I opet ako dodamo uz to muziku jednog mojih omiljenih kompozitora, Alan Silvestrija, sa celom tom kombinacijom sveta koji Zemeckis, koga znate kako je radio isto Back to the Future i kako je, mislim, čovjek koji je već sa Hanksom sarađivao i na Forrestu Gumpu i na Castaway kada se opet sastanu na ovako nekom projektu i sam Hanks je toliko bio vezan za celokupnu ovu priču tako da je bio otkupio prava sam lično za snimanje ovoga, iako je se čak Chris lomio oko toga da li će da proda prava pošto nije znao kako će to ispadne kada je čuo da je Tom Hanks umešan u ovo, dozvolio je i opet. Film nije zaradio onoliko koliko su očekivali, zaradio je duplo od uloženog, tako na otprilike od tih 160-170 miliona zaradio 318 miliona dolara, ali isto, kažem, tokom vremena kako su godine odmicale, film je stekao kultni status i isto se vrlo rado gleda u ovom periodu i čak može da se stavi rame uz teškaše kao It's a Wonderful Life ili Home Alone u ovom periodu kada gledate ove filmove i naravno The Santa Claus. I opet, zanimljiva je ta putanja dečaka koji već polako prestaje da veruje Deda Mraza kada se pojavljuje taj misteriozni voz u kome upoznaje gomilu čudnih likova. Isto je interesantno naglasiti što većina likova u stvari nema svoje ime osim tog jednog Bilija i zanimljivo je znači da je taj dečak heroj, onda imamo tu malu heroinu, isto imat ćemo znači druge likove kao što su taj beskućnik, onda kondukter, isto koga znači glumi Tom Hanks ovde i delimično, ono što kažem, ja sam možda imao problem u tim delovima pošto je povremeno musical, ali opet i te pesme koje su bile tu su bile te prave praznične pesme ispunjene tim duhom koji se nalazi baš u to božićno vreme i naravno opet to Alan Silvestri i čak i osvojena upravo je bila nagrada zbog toga, to je kombinacija tu pesmu koju je on iskomponovao i sa tekstom koji je bio napisan, koji je otpevao posle Beyoncé i sve to kad vidite opet je to bilo zanimljivo za gledanje i moram reći da je prvi put kada sam se susreo sa filmom zaista sam toliko uživao u svakom kadru. Ni u jednom trenutku nije mi čak ni smetalo što su likovi bili odrađeni tako na taj način. I opet posle toga kad je to prebačeno na Beowulfa, vidjeli ste opet i kad je stigao i Scrooge, ta tehnika se polako razvijala, ali da nije bilo ovoga filma, nikad ne bismo ni došli do onoga što smo posle stigli s Avatarom. Tako da je jako bitno naglasiti da je i Zemeckis bio jedan od začetnika ove tehnologije koja je korišćena. Film koji jednostavno zahteva od vas da se potpuno prepustite i da zadržite tu veru kako postoji Deda Mraz i kako je taj praznični duh tu sa razlogom i kako bi možda i po vas došao taj voz u nekom trenutku ako počnete da gubite sluh. Zaista fantastičan film koji sam toliko puta gledao i opet ću ga isto ovo vreme rado pogledati, a verujem da će i moji drugovi. Da, svakako. Prvi put kada sam odgledao ovaj film je bilo zaista nedavno. Jer svakako na Dušanovu preporuku sam seo i pogledao, jer sam mislio, s obzirom da je animirani film u pitanju u ovim godinama, teško da bih mogao sebe natjerati da sednem, da odgledam jedan takav film. Međutim, veoma mi je drago što sam taj film seo i pogledao, jer je to zaista odlično odrađen film za to doba. Film je urađen u okviru animacionog studija Pixar
I ono što je meni toliko bilo divno, znači također opet smo imali i tu uvod sa naracijom i onda celokupna ta magija koja je vezana za božićne filmove. Meni se itekako dopadalo kako su odradili pojedine scene zahvaljujući motion capture tehnologiji. Kada vidite kosu koja se njiše na vetru ili trenutak kada dečak gleda kroz ključaonicu, kada njegov otac uspavljuje njegovu sestricu i govori da će Deda Mraz doći, ali tek kad budeš čvrsto spavala. I u tom trenutku vidite svetlost od ključaonice kako se odbija od zenica njegovih očiju i kako se u kadar uveličava, vidite tačno kako se to polako formira u njegovo lice. To je toliko dobro urađeno. Nebitno što je film urađen prije 20 godina, to je prvi film koji je urađen, animirani film koji je urađen u toj varijanti. I svakako, bilo šta što je prvo ne može biti odlično kvaliteta. Tehnologija napreduje i uvijek će biti filmova koji će biti sve bolji i bolji što se tiče tehnologije, ali ovdje je kvalitet sam bitan, sama priča koja je toliko lepo urađena. Tom Hanks je obeležio ovaj film zaista sa 5 uloga, gdje se ne zna koja je uloga bolja od koje i toliko je veoma zabavan i zanimljiv. I ono, kažem, što je meni bilo isto fascinantno jeste da kritika je bila podijeljena što se tiče ovog filma, što mi nije bilo jasno dok sam rešio da pogledam njih, i oni su isticali neke toliko trivijalnosti, neke gluposti poput zašto se taj voz nije čuo kad je sleteo u njihov grad, ceo komšiluk bi probudio, ali upravo kao ono zvonce, ko veruje, on će čuti. Tako da su samo odabrane osobe došle do tog voza i samo odabrane osobe su mogle da čuju kad dolazi. Ili pojedine priče kao što su kad se našao dečak sa skitnicom na krovu, pa kako je moguće da vatra gori, to je objašnjeno svakako, to je magija. Ljudi, morate da shvatite da je to crtani film, tu je svakako fantazija ključni element. Sam Robert Zemeckis je čovjek koji je odgovoran za toliko avanturističkih filmova. Ako ko zna da napravi dobru avanturu, to zna on. I ovaj film toliko ima dobrih scena, pravih onih emocionalnih i fizičkih roller coastera. Zaista scena sa tim roller coasterima je bila toliko dobra. Ceo film odiše jednom pravom avanturom i pravim božićnim duhom, što ćete i vidjeti kako se film bude približavao kraju. Skitin se ukrao svaku scenu koju je bio. To je činjenica. Svakako. Kažem, zaista film koji vredi gledati i kojem vredi se vraćati iz godine u godinu za ovo doba godine i koji trebaju da gledaju ne samo deca, roditelji za djecom, već i osobe koji su već prerasle to doba, ali u sebi su zadržali ono unutrašnje dete. To je prava poruka filma. Verujte, uvijek morate da imate taj osjećaj, da nikada ne zaboravite da ste nekada bili dete. I svakako će vam biti mnogo lepše. Da, slažem se u potpunosti sa ovim, ne bih imao mnogo da dodam. Film je također i muzički eksperiment, koliko je vizuelni. Osvojio je i jedan Grammy, ja mislim, za izvanrednu orkestralnu muziku koja prati te scene. Sad na stranu, da kažem, te numere, pesme koja možda onima koji nisu ljubitelji muzikla se možda neće svidjeti, ali ima opet i tu raznih izvođača. Neko će prepoznati pevača grupe Aerosmith na kraju. On ima među Belovnjacima, da, u stvari 2 uloge. Prosto, što se samo efekata tiče, naravno da ne bih tu nešto mnogo govorio, oni su izvanredni, pogotovo u tom domenu mašinerije, ambijenta, uopšte lokomotiva, kako izgleda. Taj grad koji se nalazi na severnom polu, njegov viktorijanski stil uz kraja 19. veka, zaista je jedna atmosferski izvanredna stvar. Bez obzira što, da kažem, eto, ti ljudski likovi ostaju malo, da kažem, sa više mjesta za doradu, što će možda i u ovom savremenom dobu u nekom od narednih ostvarenja biti odrađeno. Zaista poruka ova je zaista jedna praznična i ovo je baš skroz praznični film, da kažemo, možda za razliku od prethodnog, za sve uzraste, od male djece do
to, evo, nas, kao što i Mare rekao, kad god ga pogledate, svakako ta tema pronalaska vere u sebi, šta to znači, pogotovo za mališane. Mislim, donekle se i uklapa meni tu ta ideja da Tom Hanks igra sve uloge, jer donekle mališanima u suštini taj, da kažemo, neki član porodice, prijatelj ili otac preobučen u kostime i jeste svaki taj neki heroj koga treba da pronađu i da dožive za praznike, i u okviru toga i divna poruka u samom filmu koja se provlači da najrealnije stvari su zapravo one koje mi ne vidimo, i to je ono što junaci ovdje koji su deca prolaze, koji u suštini vode ovaj put, i nagrada pronalaska te vere samim tim veća, koja je, kao što smo pomenuli, predstavljena u tom zvuku zvona božićnih sa sanki Deda Mraza, i to je nešto zaista što je onako divna jedna poruka i za starije, a svakako je spektakl i za decu. Prosto, mislim, tada su izlazili filmovi kao što je Van Helsing, kao što su prequeli Star Warsa, ne može se reći da je uopšte CGI bio na tom nivou da bi kudili sada ovo, eto, što se efekata tiče. Plus još Kerem izdvaja po tome što se ne vrti oko poklona, nego baš oko onog povezivanja sa onim što je bilo u nama i sa onim kako je zamišljeno u startu, zbog čega toliko nama svima i znače svi ti božićni novogodišnji praznici. Upravo zato je postao takav klasik, da je bukvalno sa najvećim klasicima Christmasa i te sezone cijele koja se održava ovih dana. Divan film, koji je apsolutno za sve uzraste. Inače, posvećen je Michael Jetteru, koji nije uspeo čak do kraja da snimi svoje delove. Jeste, ako se njega sećate iz Zelene milje, Buddy Pasko Šarkaš, Drop Zone, znači isto jedan karakterni glumac, veoma zanimljiv, nažalost više odavno već nije sa nama, pošto nije čak ni dočekao premijeru filma. Uglavnom, film, opet rekoh, možda nije baš za svakoga, ali mislim da će svako naći nešto lepo u njemu, i sad u ovom trenutku se čak i očekuje da je moguće da se snimi i nastavak, tako će interesantno vidjet ćemo kako izgleda kada se uporedi sa tom tehnologijom koja je bila tad i sa ovim trenutno sad što imamo, i ako se opet vrati Zemeckis, to bi moglo da bude stvarno jedno zanimljivo delo koje bi, kažem, uz taj prvi deo uvek odgovaralo za ovo praznično vreme. U svakom slučaju, bez obzira na te sitne mane koje su neki našli, ovaj film apsolutno zaslužuje 5 zlatnih diskova i treba ga apsolutno uvrstiti u svaku kolekciju. Apsolutno. Tako je. Legendarni kritičar Roger Ebert je dao maksimum od njegovih 4 zlatne zvezdice, tako da to dovoljno govori da i kritičari zaista smatraju da je ovo odličan film. Mislim da smo mi na nivou Edberta, tako da... Još krugova za djecu, znači. Tako je. I uglavnom, kako isto tradicionalno nalaže, imat ćemo isto kratko posjećivanje Severnog pola, da vidimo da li je Deda Mraz zaboravio na nas, ali prilično sam siguran da smo mi još uvek od njega na spisku, tako da evo da čujemo i šta kaže čuveni Deda Mraz. Oh, hello, Deshaun. I was expecting your call. I'm very glad to see you because I'm actually looking at your very own big book. Yes, this is you. You're 39 years old, aren't you? And you love to make other people laugh. Deshaun? I always enjoy learning about all the new things that happen in your life. Here on my portable North Pole console, you can visit us at the village whenever you want. You'll see how much fun we have. I can't wait to talk to you again. Goodbye and Merry Christmas! Ho, ho, ho! Hvala puno dedi što i dalje misli na nas i što nas je zadržao na svim tim listama. Dobre dece, sigurno ste i vi tu, mi ćemo sigurno nastaviti da čujemo to zvonce, a ova dva filma apsolutno sadrže veliku količinu te magije i duha koju svako od vas i treba da ima upravo u ovo vreme. Još jednom želimo vam sve najbolje u 2025. godini, uživajte u svakom trenutku uz one koje najviše volite i naravno držite se dobrih filmova jer tu nema greške. A mi se viđamo uskoro i srećan lov!